ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା କେମିତି ପୁରା ଏଲଇଡି ବଲ୍ବକୁ ଆମେ କେମିତି ରିପେୟାରିଂ କରିବା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଜାଣିବା ବଲ୍ବଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କେମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି କି କହିପାରିବ? ଦେଖ କ'ଣ ଅଧିକ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ଅଛି, ସେ ଡ୍ରାଇଭରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି କେତେ ଭୋଲ୍ଟଟା, ଏଇଟା ତୁମର 15 ୱାଟ୍ ଯେତେଟା ଅଛି ଇଣ୍ଟୁ 15 সেই হিসাবে সেটি ভোল্ট যা কথা, কিন্তু ড্রাইভে কোণ করা হচ্ছে তাঠু অধিক ভোল্ট যেতবে পড়াইলা ভিতরে এলইডিটা কোণ হব ফ্यूज হয়ে বুঝা তো তাকে আমি কোণ করা রিপেয়ারিং করা। কেমিতি রিপেয়ারিং করা, রিপেয়ারিং কেমিতি করা, যেতবে সে ফ্यूज পড়াইলা পরে আমি চেক করা যে এলইডিটা ফ্यूज পড়াইছে আমি তাকে সেটু বাহার করদেলা পরে আমার যে করেন্টটা ডাইরেক্ট পাস হইব তাকে ন নেইকি अन्य मानक सब कोण ताको बाहर करदे, बाहर कर सोल्डिंग करदेला परे से कोण हबो, से करेंट सेथि न जाइके अन्य मानक सब जगह समांतर भाव में पड़ेबो, जार फल एलईडी पूरा तैयारी हो। देखो हम प्रैक्टिकल करबा बे देखो स्विच मारा हला एबे हमें देखो बल्ब जळुनी कि स्विच मारा है जळुनी आमे देखिबा एथे कोण करबा, एटा होछि এটা গোটে তার যে কি আমার ডাইরেক্ট কারেন্ট পাস করে যাতে আমি চেক করিবা, এটা ফিউজ প্লাস আর নেগেটিভ, পজিটিভ নেগেটিভ চেক করিবা। এথিরে কোন হবো जो এলইডিটা ভালো থিবো সে জଳିবো। দেখো এটা জळুনি, আমি যেতে জায়গায় আমি চেক করিবা সেটা জଳିবনি। আমি সব জায়গায় এলইডি কো চেক করিবা, जो এলইডি জळুনি সে ভালো আছে, আর যে জଳିবো সে কোন হবো ফিউজ হয়ে যাইছে, কাই না তো डायरेक्ट पास होगी से करेंट है। देखो एथे कौन है देखल ना एटा जळुछ है देखि पारछ है एनी मोला टच होनी जे तो टच होची ए एलईडीटा रे ही लाइटटा जळुची है देखिल है बुझा बोले ना ता अर्थ हमर ए एलईडीटा एटे खराब अछि, ए एलईडीटा आमे काम करू तो आमे आपको कोन करबा बाहर करिक करेंटटा कोन डायरेक्ट अन्य एलईडी मान को कनेक्ट करबा। तो लाइटटा जळबो आमे एलईडी बाहर कर देले किंतु आमे आप सोल्डिंग कर देला पर ई करेंटटा डायरेक्ट पळेबो हला, जोडे कि आ रहिबोनी कोडी ए बाको
कौन कले से जो एलईडी बाहर कले हला से एलईडी को हम कौन करबा से जगह रे हम सोल्डिंग मारबा हला कौन करे सोल्डिंग करे हला सोल्डिंग करबा सोल्डिंग कला परे आमे तो कौन करिया बल्ब रे लगेबा हला কথা বলছি